अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि घर में गरीबी आने के असबाब क्या हैं, कमाई में बेबरकती के असबाब क्या हैं, क्या वो वजह हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी कमाई की बरकतें उड़ गई हैं, हमारे घर की बरकतें उड़ गई हैं, घर में परेशानियाँ, बीमारियाँ, दिक्कतें, परेशानियाँ आन पड़ी हैं। ऐसी बहुत सी वजह हैं। आज चंद ऐसी बुनियादी वजह हम इंशाअल्लाह समझेंगे जिनकी वजह से हमारे घर में बेबरकतियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, कमा रहे हैं लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है, कमाई की बरकतें जो है ख़त्म हो चुकी हैं और जो है कभी-कभार कमाई ही पर पाबंदी लग चुकी है, कमाई के असबाब नहीं बन पा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह चंद ऐसी वजह ज़िक्र की जाएँगी जिनको समझकर हम इंशाअल्लाह उनसे बचेंगे तो हमारे घर की जो परेशानियाँ हैं उसके असबाब ख़त्म होंगे। फिर चंद ऐसे काम हैं जिनको हमें इख्तियार करना है और इंशाअल्लाह उनको इख्तियार करके हमारे घर की तमाम परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर हो जाएँगी। तो ऐसी 5 वजह जो बुनियादी वजह हैं, मोटी-मोटी और बड़ी वजह हैं, वो ज़िक्र की जाएँगी। सबसे पहली वजह है अल्लाह तबारक व तआला की नाफ़रमानी। अल्लाह तबारक व तआला की नाफ़रमानी क्या है? यानी गुनाहों में मुब्तला होना, झूठ बोलना, गीबत करना, धोखाधड़ी करना, सूद के निज़ाम में, लोन के निज़ाम में अपने आप को फँसा लेना, यानी या तो सूद देना या सूद लेना, या तो लोन लेना या तो लोन देना, और इस तरह जो है क़ता रहमी करना, लड़ाई झगड़े करना, ख़ुसूसन सूद का निज़ाम, ये एक ऐसा निज़ाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के ग़ज़ब को खींच कर लाता है, हमारी कमाई की बरकतें उड़ा देता है। अल्लाह तबारक व तआला सूदी निज़ाम से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ग़ज़बनाक होते हैं। तो झूठ, ग़ीबत, धोखाधड़ी ये भी बड़े गुनाह हैं, ये भी बड़े गुनाह हैं, लेकिन सूद और लोन का जो निज़ाम है ये इन सब से बड़ा है। तो इन तमाम गुनाहों से बचने की अपने आप को बचाने की कोशिश करें, बचने की कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला की नाफ़रमानी से अपने आप को बचाएँ। जितना हो सके ये कोशिश करें कि हम किसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के फर्माबरदार बंदे बन जाएँ, सूदी निज़ाम से अपने आप को हर हाल में बचाने की कोशिश करें। सबसे पहली वजह है अल्लाह तबारक व तआला की नाफ़रमानी में घुस जाना, जिसकी वजह से हमारे घरों में बेबरकतियाँ आती हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं और जो है कमाइयाँ पूरी नहीं हो पाती हैं। सबसे पहली वजह है नाफ़रमानी। दूसरी बड़ी वजह है नमाज को छोड़ देना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि धुतकार है, हलाकत है ऐसे मुसलमानों के लिए जो अपनी नमाज़ों से लापरवाह हो चुके हैं, अपनी नमाज़ों से बेपरवाह हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी और सबसे अहम इबादत है नमाज, और आज आप और हम उस नमाज को, उस अहम इबादत को छोड़ बैठे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह आप और हम लिए फिर रहे हैं। तो अहादीस में आता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाहों की कसरत ये आपकी रिज़्क़ को तंग कर देता है, आपकी कमाई के असबाब और आपकी कमाई की बरकतों को ख़त्म कर देता है। तो दूसरी बड़ी वजह है हमारी कमाई के असबाब ख़त्म होने की, बेबरकतियाँ आने की, नमाज ना पढ़ना। तीसरी बड़ी वजह है हमारे घरों में हमारा अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। वालिदैन की नाफरमानी करना, उनकी इज़्ज़त एहतराम ना करना, उनके साथ ज़ुल्म व सितम का मामला करना, उनके हुकूक अदा ना करना, ये भी बड़ी वजह है। तो तीसरी बड़ी वजह है घर में बेबरकती आने की, वालिदैन की नाफरमानी करना। और चौथी बड़ी वजह है शुक्रिया अदा न करना। कई बार हमारे पास असबाब होते हैं, हमारे हालात अच्छे चल रहे होते हैं, तमाम चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं और उस वक़्त हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। शुक्रिया अदा न करना ये कमाई में अच्छे असबाब न बनने की एक बड़ी वजह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम्हारे पास अच्छे असबाब हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, उस वक़्त अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा ना किया तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है,
اور اگر آپ میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہارے اس مال کو، تمہارے ان اسباب کو بڑھاتا رہوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ تو شکریہ ادا نہ کرنا یہ بھی ہماری ایک بڑی عادت ہے۔ ہم کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، پہنتے رہتے ہیں، سب چیز اچھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا آپ اور ہم بھول جاتے ہیں۔ تو چوتھی بڑی وجہ ہے شکریہ ادا نہ کرنا۔ اور پانچویں بڑی وجہ ہے حرام کی کمائی۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کمائی کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ بس آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، کسی بھی طرح کا آ جائے، اچھا ہے، برا ہے، حلال ہے، حرام ہے، کسی کا چھینا ہوا ہے، جھپٹا ہوا ہے، چوری کا ہے، ڈکیتی کا ہے، کسی بھی طرح کا مال آپ اور ہم ہڑپنا چاہتے ہیں، آپ اور ہم لینا چاہتے ہیں۔ تو حرام کی کمائی یہ گھر میں بے برکتیاں لاتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ لگتا ہے کہ لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، یا اس سے زیادہ ہے، لیکن ان میں برکتیں نہیں ہوتی، ان میں پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 بڑی وجہ جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور بھی بہت ساری وجہ ہیں، یہ 5 اور بنیادی وجہ ہیں جن میں اکثر مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان 5 چیزوں سے نکالیے، ان 5 گناہوں سے بچائیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو سب سے بڑا گناہ میں نے عرض کیا ہے، سود اور لون کا نظام، ہر حال میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کے گھر میں اس طرح کے حالات آ گئے ہیں، بے برکتیاں آ گئی، پریشانیاں، بیماریوں میں آپ گھر چکے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ چیزیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ نماز پڑھنے کی ہر حال میں کوشش کریں۔ اگر وقت نکل گیا ہے تو چھوٹی ہوئی نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے اپنا آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ دوسرا یہ کام کریں کہ آپ حلال کمانے کی کوشش کریں۔ جو حرام آ رہا ہے، جو دکھ رہا ہے کہ آ رہا ہے، اور اسے دیکھ کر آپ اور ہم خوش ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آتا ہوا دکھ رہا ہو، لیکن جب وہ جائے گا تو آپ کی بہت ساری چیز لے کر جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ حلال کمائی کا انتظام کریں۔ سودی نظام سے، لون کے نظام سے اپنا آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ والدین کی فرمانبرداری کریں، نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کریں وقتاً فوقتاً، اور صدقے کا اہتمام کرتے رہیں۔ اور 2 چیزوں کی تسبیح پڑھیں، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی۔ استغفار کی تسبیح یا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ استغفار کی تسبیح کہلاتی ہے۔ تو یا تو یہ ایک استغفار کی تسبیح پڑھیں، دوسرا درود شریف کی تسبیح پڑھیں۔ درود شریف بہت ساری ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود شریف ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر وہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ اور ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تو ایک تسبیح صبح میں، ایک تسبیح شام میں، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی، انشاءاللہ تمام پریشانیاں، بیماریاں اور گھر میں جو بھی حالات بن پڑے ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔